Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat, dan ini merupakan syafaat yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Semoga kita semua bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mewakili dari Universitas Darul Najah mengapresiasi atas kedatangan dari jajaran akademisi International Islamic University Kuliah of ICT, dan juga kehadiran para guru pendamping serta siswa-siswi dari SMA dan SMK serta para santri kelas 6 Pondok Pesantren Darul Najah dan mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir di acara ini untuk mensukseskan seminar internasional terkait dengan teknologi, khususnya berkaitan dengan artificial intelligence. AI merupakan perkembangan yang tidak bisa dielakkan, sehingga kita sebagai umat manusia harus mampu untuk mensikapinya. Kita harus ingat, AI adalah hasil produk dari teknologi yang harus kita sikapi dengan etis. Jangan sampai artificial intelligence telah berkembang dan akan terus dikembangkan oleh beberapa pihak, malah menggerus moralitas umat manusia. Ini adalah sebuah teknologi hasil temuan dan sebagai alat, sebagaimana kendaraan. Pandai-pandai kita mengelola teknologi dengan etika, dan itu kita terapkan dalam berbagai lini kehidupan, baik pendidikan. Teknologi ini bisa dimanfaatkan di dunia pendidikan, atau pengacara, atau pemerintahan, administrasi, dan lain sebagainya. Kami sangat berbangga dan berbahagia bisa menghadirkan seminar ini, dan ini menjadi awal mula bagi kita semua, para siswa, mahasiswa, mahasiswi, dan kita semuanya untuk kembali kepada fitrah sebagai umat manusia yang pandai mensikapi secara etis terhadap dunia teknologi. Mudah-mudahan dengan seminar ini kita semua bisa terbuka dari pemaparan para narasumber kita. Ada Bapak Dr. Amira dari AIUM, dan ada Kaprodi kita Pak Supriyadi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mengatur acara ini. Kita akan sambung dalam series seminar berikutnya untuk kerjasama dengan beberapa pihak, termasuk dengan sekolah-sekolah dan juga kampus-kampus yang sudah kita kerjasama. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Pasca Sarjana dan Penelitian International Islamic University Malaysia kepada Dr. Zahira Zulkifli. Dipersilahkan dengan segala hormat. Sini aja sampai saya. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu Dr. Muhammad Hasan Najjar, Rektor Universitas Darul Najah, Ustaz Abdul Jamil, Dekan Fakultas Teknologi, para dosen, guru, mahasiswa, mahasiswi yang disayangi, dikasihi sekalian. Selamat pagi. Saya Zahida, wakil dari IIM, International Islamic University Malaysia. Inshallah to share with all of you some information about our university and also our programs in our universities. It's really good to see all of you today
A very beautiful morning. Alhamdulillah, this is actually our second time kita jumpa ya Pak. Pertama di KICT, Bapak Hasan datang ke kuliah kita. Alhamdulillah hari ini kami bersama total 13 dosen dan 9 pelajar dari kuliah ICT, kuliah Economics, dan kuliah Engineering. Jadi rasa sangat berbesar hati. Very warm hospitality from the first day. This is actually our third day. By the time we turun dari bus, sambutannya luar biasa. Alhamdulillah, we are very happy. And then all the atmosphere, ambience, sangat tenang, sangat dekat di hati, insyaAllah. Okay, jadi saya tak akan ambil masa panjang. InsyaAllah, this is a very short briefing information about our program. Saya ada slide saja. Bagi slide. Mungkin Ada. Ada slide. Ada slide. kepada siapa? Kalau ada email kan? Ada email kan macam ni? Yang Bapak ada acara apa lagi hari ni? Ini nanti ke embassy. Embassy apa? Kedutaan Mesir untuk ambil visa. Rakannya kan? slide-nya dulu. Tarikh 4 lah. 4 hari Minggu. Jadi begitu kan. Dan bisa dapat visa. Jadi itu sudah dibeli flight ticket. Belum tunggu visa, ya? Tunggu visa. Kalau kita ambil Rugi kan? flight nanti visa keluar nanti Yalah. Ada masalah. Sesuka. masuk Ada masalah dapatkan visa. Biasanya. It's depend ya. Kalau kita pergi langsung jumpa ambasador bisa cepat. Kita kan jumpa ambasador. Paham ya? Ambasador dibeli kasih ke konselor untuk keluarkan visa. Tapi kalau kita mengacu lewat konselor ada problematik ya. Iya. Langsung jumpa ambasador. Jadi hierarkinya kan? Iya. Sering bawa ke sana. Pernah pergi ke Malaysia sih. Ke Kemarin ke Mesir. Mesir. Nah, saya kan kemarin kan Grand Sheikh baru datang sini. Iya. Diambil. Nah, ya, datang sini Grand Sheikh dari Malaysia terus ke sini. Kita Dia sudah pulang Sudah atau pulang. sudah di lawatan? sudah selesai. Berapa hari di sana? Insya Allah sampai hari 4 sampai 10 Lama juga. sekitar 6 hari. Mencari waktu di office dia untuk ambil janji Ya. kapan boleh. Jadi di sini sebab pesantren mahasiswanya semuanya muslim Pak. Muslim. Tapi kalau ada non Muslim, ada juga non Muslim project dari Ukraina. Ada yang tinggal di sini untuk belajar agama saja. Dia bagi activity ada macam belajar penelitian. Kemarin ada yang dari UK, dari Bristol University tinggal di sini 1 minggu untuk buat research. Dia dari sosiologi. Saya tanya itu lah ya. Non Muslim dari Bristol University UK untuk research di Jakarta, di Darun Najah, terus ke Jawa Tengah, di Kudus. Ya, ternyata dari situ. Jadi penginapan disediakan di sini. Asal dia booking dulu kalau datang langsung kita penginapan tuh kan banyak yang Iyalah. kena ya. Di kontak dulu 1 minggu, oke mau berapa lama di sini? Masa 1 minggu. Udah lepas tuh buat riset mana di tempat lain. Maaf ya. Kalau Pak Reto masih mengajar di kuliah Pak. Ngajar masih? Ya. Ya masih. Ada pengurangan lah ya. Ya, kita banyak. Ini dari
Di sini. Ada sebagian student dari sini juga, ada student dari sini, tapi ada 2 LVL 2 juga. Jadi yang lain dijemput ke sini. Ya, partner kita itu. Ya, terima kasih. Beda-beda kan? Beda-beda. Itu yang warna birunya beda itu sebenarnya beda. Betul, betul. Kalau yang mahasiswa Mahasiswa ini mahasiswa. mahasiswa. Ada di belakang. Boleh. Belum? Masih belum ya? Siap, insya Allah. Oh ya, apa? Slide Apa belajar? Kalau saya di manajemen pendidikan. Oh, manajemen pendidikan. Sisa. Sila. Ah iya, Setelah itu lumpur masa itu. rektor diajar Apa tuh? di Belum lagi fakultas kecil lagi. saintek. Oh, gitu. Jabatannya Bersama Serang, Banten. Ya. Jadi mengajar Dan ditarik ke sini saya. tidak mau dari. Iya, sego. Intinya kan saya nggak di sini. Oh, tidak aja tapi Jakarta banyak bedanya. Ya, belum, Mbak. Entry nanti saya siap juga. Traffic tetap lah. Dan saya Traffic kecil. bentar ya. Saya banyak. Rasanya berapa tadi? Ada ada 15 Di City. di ICT. Kasih ada juga serpong. Banyak juga. Kalau foto Mais Kalau semua dosen di kampus. Kalau mahasiswa 1.200. 200 kan? Saya Iya. aja kecil aja. Kan 40. Ini mau pindah. Ini Bapak. Mau pindah ya. Ya, Kita pindah ke Kalimantan. Pak saya dia ada ke sini. Bisnis center. Kira-kira 1,5 jam dari sini. Satu perusahaan. Tapi kalau tinggal saya sekarang di 1,5 jam. Hari ini presiden sudah Jadi kami sudah ambil office. jangan asalnya bergerak jam 8. Jadi sempat ingat hari ini ini orang Tahu lah. ya kan saya ingat macet. Awalkan lagi ini. Ada ini. Private flight. Okay. Alhamdulillah, finally, sorry for making all of you waiting for us. Okay, so again, this is Kuliah of Information and Communication Technology, International Islamic University Malaysia. So you can see from there, that is our building. Next. Okay, so this session for us, we call it Java Odyssey 2024 is a program. So we actually visited and will be visiting 5 campuses. The first day we went to President University at Bekasi. So today we are here. This is our third day. Okay, Universitas Darul Najah. Jadi kemudian kami akan mengunjungi Semarang dan Tas. Location will be on Jogja, inshallah. Okay, next one. So basically this sharing session will be 2 parts whereby we're going to share with you about our university, IIM, to provide an alternative higher education institution as opposed to the existing secular one offered by other institutions at the time. So it was established in 1983, and even though the name is Islamic there, we are not offering only Islamic programs. Okay, go to the next one. All right, so we have 5 campuses, okay, 21 center of studies and 229 programs. And this is the data was obtained recently by 3rd March 2024. Next one. Okay, so this is for our 5 main campuses. So the one that we are from is IIM Gombak, that is located at Kuala Lumpur. Any of you have been in Kuala Lumpur? Raise up your hand. Any of you? So, inshallah, maybe perhaps one of you will be our Nanti student. mungkin boleh juga dibawa
So that is the main, Belajar. Siswa-siswa gitu. and then followed by IM Kuantan. So Kuantan also offered programs mainly for medical, applied health, and then sciences programs, faculties. And then we have CFS. CFS is actually foundation. So usually for IIM student, you have to you start the study for the foundation program at Gamba, and then further you study at Gumba or IIM Kuantan. And we also have IIM Pago, one faculty there, and another one is TEC. Our writer today here is alumni from this TEC IIM. So he's very close to IIM. Alright. Next. Ya itulah. Okay, so you Kita can see mulai from here, dari so mahasiswa you can jadi see that bahasa we, Inggris nanti bahasa most of the kuliah located at Gombak campus, the main campus. Kuantan also we have 6, Gambang 1, Pago 1, and Istek is also 1. Okay, next one. Okay, I'm going to start with the video. I know that some of you maybe this is Dianugerahkan ijazah Doktor Falsafah Kehormatan dalam bidang sains politik dari Universitas Malaysia UIM. menteri dari menteri. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. We Islam dan are a place of accomplishment. Definitely recognize Islamic finance. From humble beginnings, we have broken barriers in records. UIAM melakar sejarah tersendiri pertandingan debat antarabangsa. From the rawness of basic knowledge, we have instilled values. Nilai-nilai perubatan Islam. Values that inculcate the blossoming of minds and the bestowing of virtue. Our accomplishments have touched the lives of so many. For indeed, our infusing of virtue with knowledge has been the key to our success. Why are we always striving? Why do we keep pushing the boundaries? Why do we constantly try to bring out the best in each of us? Because here, no matter where you're from, you are accorded the same right to succeed. We want them to build a better future, where good is not just created, but sustained. We stand for excellence in our students, shaping their values and developing the world. We strive for inspiration in our graduates, inspiring their dreams into reality. We want to go beyond the imaginable and bring out virtue beyond any barriers. To improve the quality of life everywhere, physically and spiritually. Provides the best conducive learning environment for all students, offering a wide variety of amenities in the pursuit of knowledge. Opening avenues to reach the furthest realms of enlightenment. The International Islamic University of Malaysia. The garden of knowledge and virtue.
now is started around 2011. Okay, next one. Next. Okay. All right, so this is some of the members, actually not all. We have about 100 plus total staff, academic and administrative. If you can see, some of them are there. Dr. Hamira is there, Dr. Hayani is there, and some administrative, Dr. Asmarani, Dr. Asya. You can see the familiar faces of all in this hall. Right, next one. So this is our building. It is actually in the main campus Gombak. KICT located is a big hilly atas bukit banding dengan main campus. Okay, so next one. Right, vision and mission, leading International Center of Education Excellence in ICT to revive the dynamic and progressive role of the Muslim Ummah. So basically, the sharing that inshallah Dr. Hamira will share with us today will beneficial in terms of ICT, and at the same time, the most importantly, the progressive role of the Muslim Ummah. I believe that is also vision of Darul Najah, inshallah. Next one. Alright, so basically we have 4 departments: Department of Information System, Department of Computer Science, Department of Library Information Science, and Center for IT Advancement. Next one. So we have 4 undergraduate programs. We have 2, Bachelor in Information Technology. There are some of the students from the IT program, Bachelor in Computer Science. And then for postgraduate program, we have Master in Computer Science and Information Technology. We have Doctor of Philosophy in Computer Science and Information Technology, Master in Library Information Science, Doctor of Philosophy in Library Information Science, Master in Protective Security Management, and Master in Business Intelligence Analytics. So basically, we have 2 PhD programs and 5 master programs. All right. So for the detail of the academic program, I believe that we are going to have a networking session, so we can have a discussion in details about the programs. Right. So next one is next one. Okay. Basically, for master, minimum 1 year, it could be 1.5, and PhD, a minimum 2, maximum 6 years, depends on the mode. Okay. Just now kan kita ada discuss tadi, Pak. One of the way to do collaboration is from the remote supervision. So we also have that, whereby the student is located at their country and the supervision will be online. So later on, perhaps we can discuss about it. Right, next one. So for undergraduate, basically 4 tahun, or just 8 semesters, and could be 3.5 years. Okay, there are some requirement, university required courses, kuliah required courses, department, and specialization. Next one. So this is our office bearer, that is me, Dr. Zahida, Dr. Hamira, and this is our dean. Our dean, Dr. Moni Mahmud, send salam to all of you today. Then they are maybe to join us, and the rest of the KICT office. Next one. Alright, Dr. Hayani also here with us today. Alhamdulillah. Next one. Okay, and then in terms of research, in KICT we have research units total 13. So you can see the first one is perceptive and sentiment activity. That is led by Dr. Lee. Dr. Lee also there, here, without your hand, Dr. Lee. And also from Progressive Committee for Brain Development Group, Dr. Dini. Okay, so they are actually the rombongannya, Dr. Dini, the main sponsor also, one of the sponsors for our program today, and the rest. So this one is also, perhaps some of you would like to know in detail. We can have a detailed discussion during the networking session shortly. Okay, the next one. Okay, so flagship labs, journal, and MOU. So these are some, and you can see University Darul Najah is there. So we also will have more collaborations with Darul Najah, and maybe perhaps some of you will be studying our university, visiting Kuala Lumpur, because Gombak campus is like 5 minutes away from KLCC. Have you heard about KLCC, right? So we can also
preview to Suria LCC Aquaria Construction. Alright, next one. Next. Okay, this is some facilities. You see any facilities. Next one. Next. Right. Maybe this one. I want to make it short. Maybe perhaps can play the YouTube. Klik. Yes, yes. Okay, this YouTube link is actually showing our kuliah. The one that they have shown just now is for our university. This one is mainly for our kuliah. It's actually some Welcome to the Kuliah of Information and Communication Technology from The the Kuliah of Information and Communication Technology KICT was established in November 2000. Welcome to the Kuliah of Information and Communication Technology of IIUM. The Kuliah of Information and Communication Technology KICT was established in November 2001. KICT has made necessary moves to realise its vision, which is to produce knowledge workers equipped with ICT skills and knowledge and the consciousness of God. This is the KICT cafeteria, a place for both staff and students to have their breakfast, lunch or a quick snack break before waiting for their next class. There are also a co-op mart available for the students and also a printing and a repair shop for laptops and PCs. This is the musola, where the students can pray comfortably. This is the library, a one-stop centre for KICT students to find information and to study together with their colleagues. This is the Student Lounge, a place for students to comfortably work. This is the operational room of ICTSS, where the committees conduct their meetings. This is GamesMe, a properly built student lounge for students to lay back and relax and play games to release their stress for better mental health. This is the Office of Deputy Dean for Postgraduate and Research. This is the Department of Computer Science, located at Level 4, Block B. This department offers the excitement of studying computer science. BCS student can seek advice here with the academic advisor. This is the Department of Information Systems. BIT students can seek advice here with DIS academic advisor. This is the Cisco lab. This lab is where our students will learn about computer networking and networking in general. This lab is equipped with proper Cisco equipment.
This are the lecturers' rooms. All level of KICT building has lecturers' room with rooms at level 5 in Block C having the biggest one. These are the KICT classes. Here in KICT, our classes are equipped with up-to-date technology necessary for the students. We believe to nurture a group of professionals. Our students deserve to have the latest technology to help assist in their learning session. This is the KICT General Office, located at level 5 Block B. This is the main office for students to get help and assistance in any matters such as study plan and course registration. That's it for the tour. Thank you, and I hope to see you join us at KICT. This next one. Was very clear. Next one. Seminars next. I think that's all. Go to the next one. Next. Okay, some. All right. So this is the quiz time. So this is dedicated for our beloved students here. Everyone can participate. Okay. I have 3 gifts today. So this one is from Kuala Lumpur, brought to you. Okay, are you guys ready? So this is first come, first serve. If you know the answer, raise up your hand and go. Come in front. Quickly. Okay. I have 3 questions. All right. The first one. What is IIUM stands for? IIUM stands for. Nama panjangnya apa? IIUM. Jawaban. Jawaban. Ini jadinya Dekat tangan. Tuh. Oh itu. Mikrofon di mana? Itu. Ada dulu. Ada 2. Yang mana? Yang mana dulu? Itu dulu. International Islamic University of Malaysia. Waduh. Dari mana nih? Dari Darun aja. Oh ini
Country. Yeah. All right, second question. Okay, so we have five campus, right? So the main campus is located at Sister. Sister. Campus located. What is it? Located at Kuala Lumpur. Ya betul. Jadi betul. Rahanya ini dari mana? Mahasiswa dari mana? Syarafat. Close to here. Oh, okay. Ini SMA. Ya, SMA. We have one more question. This question is coming from the recent video that you have watched. If you are, you are participating and you are give your attention to the video, you should know the answer. Okay. This is from question about KICT. So from the video, what is the KICT motto? What is the KICT motto? Anyone? Okay, I give you hints. Quotes. There are 3 words. Quotes, dash, dash. Anyone remember? Yeah. Give us one. Case motto is first of the Boleh macam mana? Quotes. 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 Bukan on. Ya. Ini juga dari Najib. Ya, dari Najib. Okay, give a very big applause to all of the students. Okay, I think next one. Next one. Next. Okay, I think that's all for me. I'm taking too much time already. Thank you so much. Okay, you just keep like 1 minute from all of you. Those who have phone, maybe can scan me for those who are interested to join our program. Okay, so I think with that, I'm not going to take much more time. Again, terima kasih yang banyak kepada para dosen Hasan dan semuanya. Inshallah, we are going to have a separate and working session so that we can engage more. Okay, so I can be contacted and then social media and website and also press there. With that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Zahida Zulkifli. Selanjutnya penyerahan kenang-kenangan dan perfotoan bersama. Kenang-kenangan yang akan diberikan oleh Dr. Muhammad Hasan Derajat kepada Dr. Hamira Septiaku. Dipersilakan.
Makasih. Kepada menteri ini dimohon untuk berdiri sejenak karena kita akan melakukan foto bersama. Selanjutnya penampilan Lagi kan? Ada lagi. Tinggal. Oke, thank you, thank you. Banyak kali. Jadi sebagai simbolnya Pak, kami di Indonesia kami melawat, kami serahkan baju juga. Dan sekarang Bapak. teman-teman yang lain boleh dinyalakan kameranya, kita sambil melakukan foto absensi ya. Selanjutnya, seminar internasional teknologi dengan tema AI dan transformasi digital di dunia musik, peluang dan tantangan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Supriyadi Panggabean, MPD Eko, dan Dr. Hamil Setiago, dan dimoderatori oleh Al-Ustazah Tuti Lestari Eko. Dipersilakan dengan segala hormat. Oke. Untuk peserta yang belum mengisi absen penarikan bisa scan di depan scan QR di depan. Untuk peserta yang belum mengisi absensi kehadiran
Ini yang sekarang nanti. Ribetnya enggak? Udah. Pokoknya tadi ya pas kalian ke belakang. Udah sini. Kita ada dulu, lagi ke belakang. Ini mana dulu? Gimana coba? Udah. Biar nggak terlalu jauh. Ya nanti kalau nanti yang di sebelah sini nanti. Tapi ya udah. Pergi ke belakang tadi, yang lari kan. Ini apa? Nanti moderator aja ya. Iya. Ini berapa orang yang Zoom? Banyak. Ada berapa? 4. Gimana? Udah di sini kan, di atas. Di sini, taruh sini kan. Ditempelin. Ini udah bisa nih. Di sini. Ya. Saya balik sebentar lagi masalah lama ya. Jam segini soalnya. Mana? Jam berapa sih? Ini nggak pakai jam. Jam 11 harus begitu selesai. Jam segini. Ini doang. Ini kasih. Ini tes dong. Tes. Itu kalau misalkan dia Beneran nggak suaranya? yang ini. Cek. Beneran nggak? Para audiens yang di sana kedengeran nggak? Cek. Tes. Berarti Anda nggak usah. Tes sound. Oke aja. Bentar doang. Cek. Aku coba dulu ya. Aku coba. Aku coba. Tes. Oh iya ya, ini ke sini. Oh dia cek ya. Ke sini dong maksudnya. Iya, bisa. Ya, nggak boleh. Ini kan Jangan sampai
University of Darul Najib, Kiai Haji Sofwan MS, Kiai Haji Hadianto SHMBS, the Honorable Mr. Muhammad Hassan Darajat PhD, Rector University of Darul Najib, the Honorable Mr. Hashim Abdul Jamil MPD, Dean of Faculty of Science Technology at University of Darul Najib, and the Honorable Mrs. Zaridan Srikti, PhD, Deputy Dean Kuliah of Information and Communication Technology at International Islamic University of Malaysia. Thank you very much for all your attendance in University of Darul Najib. And the Honorable Mr. Hamira Sakti Biniaku, PhD, our special guest speaker today, and Sadasky, the Deputy Dean of Kuliah Information and Communication Technology at International Islamic University of Malaysia. Thank you very much for your attendance here. And the Honorable our lecturer, Mr. Supriyadi Pandabeyan, MPD ECO, then also be the speaker at our special event today. And so that's my love student and audience here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ladies and gentlemen, all praises to Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat and salam for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we all gather together in this dunya with his blessing and mercy. Please allow me here to introduce myself. I am Tuti Kulestari and I'm very pleased and honored to be your moderator of this seminar today. The topic of the seminar we will have today is AI and digital transformation in the Muslim world, opportunities and challenges. Okay, we know that AI and digital transformation present significant opportunities and challenges in the Muslim world, shaping various aspects of society, economy, and government. Okay, without any further ado, I would like to invite all the speakers please to come to the stage. Please welcome Mr. Hamira Sakti, and Mr. Supriya and PDFO. Please give applause to our speakers today. Okay. Without any further ado, I would like to read a curriculum vitae our speaker today. Okay, dimohon untuk mengambil CV. And this is curriculum vitae of Mr. Supriyadi Pandabeyan MPD ECO. He was study at the University of Nusa Mandiri, Jakarta. Strata 2 Computer Science, and he worked experience as a lecturer and he head of STI study program. Yes, ya ini untuk CV-nya beliau. And then he worked on experience as lecturer of STI Darul Najib program, and then lecturer software engineering
at Darul Najah University. Okay, and then here recognition from CCNA or Cisco Certified Reform Associate. Okay, this is your Supriyadi Panggabean achievement. Please give applause for Supriyadi Panggabean. Okay, next, I will turn the curriculum today, Mr. Hamida Sakti Widiago. Okay, next please. This is curriculum today from Dr. Hamida Sakti Widiago. He worked as the Deputy Dean of Kuliah of Information and Communication Technology, International Islamic University Malaysia. And untuk academic qualification, Doctor of Philosophy di bidang Computer Science ya, International Islamic University of Malaysia, INCOMA. And then for professional qualification, he was achievement professional technologies. Alhamdulillah. Okay, next. Jadi soalnya dia beberapa ada 20 halaman kalau nggak salah. Insyaallah. Ya, untuk pencapaian di sini. Ya, silakan. Untuk publikasinya Masya Allah sangat luar biasa ya. Silakan berikan aplaus untuk Nabi sebelum kali ini. Kalau dibaca mungkin bisa sehari lebih ya kita. Oke, izinkan saya untuk bersilakan dari sini. Okay. Next, we move to our agenda of this seminar today. For the first speaker, please welcome Mr. Supriyadi Panggabean, MPDM-Com, to deliver this presentation about AI and digital transformation in the Muslim world. Okay, please give applause for Mr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. First, we thank Allah we are very much for God because our God has given us healthy time for God's here. I will say thanks to Master of Ceremony and moderator who has given time for speaks today. Ini saya sendiri. Saya diinformasikan pakai bahasa Inggris kan, jadi saya nggak cukup ya. I'm sorry, I cannot speak Spanish complexity. I can speak only a little, so I'm sorry if I'm wrong. Okay, first I want to ask you or audience who is know what is artificial intelligence. If you can answer, please raise your hand. Anyone who answer this question, who is know what is artificial intelligence? Okay. Anyone? Okay. Untuk menyiapkan waktu, I will give a video about what is artificial intelligence.
So, how's the AI system working? Well, that's an answer we all must know to keep up with the changing time. So in today's episode, let me answer this technological revolutionary question. What is artificial intelligence? Zoom in. So, you ever heard of Alexa or Siri, or seen a self-driving car, or have you ever wondered how their whole space recognition works? Well, believe it or not, all of these technologies have something in common, and that is they use artificial intelligence or AI to perform a task. And what is that? Well, before I answer that, let's see what the word intelligence stands for. Intelligence is the ability to gain and apply knowledge and skills. For example, when we learn the alphabet A to Z in kindergarten, we acquire this information and can use it to create words, sentences, or even solve many problems. Similarly, when a robot or computer uses the information programmed into it to solve problems, it is also using a form of intelligence. However, this type of intelligence is different from human intelligence. It is called artificial intelligence or AI. AI systems are designed to be able to learn from their experiences, adapt to new situations, and make decisions based on the available information. But the crucial question is it really helpful to us? AI can be used in many ways, from helping humans perform tasks more efficiently to allowing machines to perform tasks that would be difficult or impossible for humans to do. For example, AI can be used in robots to help them do tasks in factories or hospitals, or in self-driving cars to help them navigate roads and avoid accidents. One of the best things about AI is that it can process and analyze lots of data very quickly and accurately. This makes it a useful tool in many different industries like healthcare, finance, and retail, where lots of data needs to be analyzed to make good and good decisions. So in a way, it is a very powerful tool that is transforming our lives. But as they say, with great power comes great responsibility. So it's vital to use AI systems responsibly and not become too dependent on them, as it can make us more reliant on technology and less self-sufficient. This could potentially lead to decrease in motivation and a decrease in physical and mental activity, which would directly affect our health. On top of that, the biggest concern with the AI system is that it has the potential to disrupt existing industries and potentially replace human workers, leading to mass unemployment. Therefore, it is vital to ensure that its development and uses are guided by ethical principles to maximize its benefits and minimize its potential negative impacts. Did you know
One of the earliest milestones in the development of AI was the creation of the first computer program designed to play chess, which was developed in the 1950s. Yes, and in 1997, a computer program called Deep Blue made headlines when it defeated the world champion chess player Garry Kasparov in a 6-game match. Hope you acquired new information today. Until next time, it's me, Dr. Binox, zooming it. I think this video can give information for you, the open information. What is AI? The next is history of AI, but I won't skip this video because time is will be over. Okay, I skip that. You can search in YouTube or history of AI. I will discuss apa dulu. Ya, maksudnya saya ya, campur-campur nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Jadi ketika kita berbicara tentang artificial intelligence, teman-teman, mungkin yang terpikir di benak kita atau kebanyakan orang, kalau mungkin siswa-siswa, mahasiswa sudah banyak mengetahui ya, manfaat-manfaat AI yang saat ini lagi booming. Nah, ketika berbicara tentang AI, yang dalam pikiran kita adalah robot atau mungkin lebih keren lagi penggunaan auto drive oleh ini contohnya Tesla. Hadirin sekalian, ternyata artificial intelligence are all around us. Ternyata sudah ada di samping kita, bahkan jauh ChatGPT booming dan seterusnya. Teman-teman, ketika menggunakan Google Maps, kita bisa mendeteksi kemacetan, mendeteksi jalur terpendek, pilihan rute. Itu yang memberikan adalah algoritma dari AI itu sendiri. Kemudian teman-teman yang gentleman, yang laki-laki gitu, sangat hobi mungkin bermain game seperti ini gitu ya. Dan ternyata yang perempuan juga banyak. Nah, namun teman-teman kalau kita melihat sistem games itu, gitu ya, terutama kalau kita main dengan komputer, jadi personal kita bermain dengan komputer, bagaimana dia bisa mendeteksi posisi kita, bagaimana dia bisa menunjukkan arah tembakan yang pas pada kita. Nah, itu menggunakan algoritma AI. Oke, sama kalau dalam permainan bola, game dan seterusnya sama ya. Untuk Gmail sendiri, bagaimana sebuah teks dapat dipisah, yang mana spam, yang mana bukan spam. Kemudian deteksi wajah, ya. Deteksi wajah ini menggunakan sistem personal ini. Google Assistant mungkin yang bisa mendengarkan suara kita, our voice, dan terus Google here and search what we will search ya. Apa yang kita cari ditemukan oleh Google ketika kita meminta Google mencarikan sesuatu informasi. Mungkin teman-teman yang menggunakan Facebook biasanya ada informasi apakah di teman Anda gitu. Mungkin dia bisa mendeteksi bahwa wajah itu pernah berfoto bersama Anda. Bisa itu samping kalian gitu. Kemudian, nah, cewek-cewek suka yang pakai filter karena menyembunyikan kebenaran gitu ya. Jadi kalau kita ketemu langsung dengan yang ada di IG itu berbeda sekali gitu ya. Nanti kalau misalkan di Instagram itu dagunya agak lancip, pas ketemu dagunya lebar gitu. Ya. Kemudian untuk di kota-kota besar termasuk Jakarta sudah menggunakan deteksi hilang. Nah, bahkan teman-teman sekalian, alat-alat rumah tangga yang sering kita gunakan pun ternyata itu dikonsep melalui konsep AI. Nah, tadi di video sudah disampaikan bahwa AI pertama kali dikembangkan tahun
yang dikembangkan ya, bukan mulai dipikirkan mungkin dari zaman Yunani itu sudah dipikirkan, tapi berkembangnya mulai itu 1950-an. So AI is not something new, bukan hal yang baru teman-teman. Jadi sering saya mendengarkan, apakah AI akan menggantikan manusia, AI sebagai tantangan, AI sebagai perkembangan untuk kita? Belum tentu, bisa jadi AI sebagai peluang. Ini nanti mungkin dokternya menjelaskan. Oke, terkait muslim, apa yang menjadi peluang atau tantangan di era muslim gitu ya? AI can boost to the economy by creating industries. Jadi kalau kita bisa manfaatkan AI dalam ekonomi kita, jadi sebenarnya terkait AI ini tidak mesti harus terkait dengan Islam. Tapi pertanyaannya adalah apakah nanti ketika AI ini yang dibuat oleh Eropa, Muslim Eropa gitu, akan menjadikan Islam itu runtuh, akan menjadikan Islam itu terhambat. Nah, disinilah sebenarnya tugas kita sebagai pelajar, jangan alergi dengan AI. Jadi teman-teman kalau misalkan kita lihat di story atau mungkin di reels gitu ya, kira-kira video apa yang paling sering kalian lihat? Video apa yang sering kalian lihat? Biasanya algoritma itu muncul ketika kita mencari kata kunci. Nah, pertanyaan saya, video-video yang dibuat itu ada yang menggunakan AI. Kita masukkan teks, input the text, and output the video. Jadi tidak ada yang tidak bisa membuat video zaman sekarang. Di hari ini ada sekitar 300 orang di ruangan ini, maka bisa saya katakan bahwa 300 orang ini pasti bisa membuat video. Nah, dengan cara itu teman-teman bisa menggunakan AI ini untuk mengenalkan apa itu Islam, saling mengingatkan sesama teman dan sebagainya. Untuk menyingkat waktu teman-teman, karena kita tadi mulainya agak terlambat. Jadi banyak nanti hal yang akan disampaikan oleh Pak Yakob ya. Jadi saya hanya pengantar saja. Challenge and balance, jadi di sini juga ada terkait tantangan atau hambatan gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, oke, di Jakarta, you can use computer, you can use AI. Bagaimana dengan yang di pelosok, di desa, gak usah jauh-jauh, mungkin satu profesi sebelum kita, banyak sekali yang mungkin belum bisa menggunakan komputer, belum bisa menggunakan apalagi terlibat dalam AI gitu ya. Jadi bisa jadi menjadi tantangan buat kita bahwa akses untuk itu sulit. Nah, ini kalau usah jauh-jauh, tadi kita putar video di layanan karena apa kira-kira? Internetnya stop. Internetnya stop, jadi kita ganti ke provider lain baru bisa tadi nyambung lagi. Jadi akses itu sangat dibutuhkan. You use AI harus menggunakan dan tetap harus menggunakan internet juga karena server AI itu ada di pembuatnya. Jadi teman-teman kalau tertarik di dunia IT, pelajari AI, buat AI itu sendiri. Kita buat AI di server kita akses sendiri, kita bagi-bagi ke sekolah lain. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim. Kemudian data privasi, mungkin saat ini agak sulit ya menyembunyikan data. Kalian mencari di ChatGPT, kapan Mr. Jokowi born, kapan Mr. Jokowi lahir, akan muncul. Nah, ada I was kid, langsung saya langsung kesimpulan aja ya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang bisa kita lakukan seorang muslim? Jadi satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa AI tidak akan bisa menghancurkan Islam itu sendiri. AI tidak akan bisa menggantikan posisi kita sebagai manusia. Justru dengan menggunakan AI, teman-teman akan terbantu. Yang mahasiswa mungkin, ya mahasiswa yang belakang ya.
teman-teman, kalau di zaman saya dulu bikin skripsi itu 6 bulan. Nah, tapi bisa saya pastikan dengan bimbingan dosen 1 minggu selesai. Dengan bantuan siapa? Mungkin bantuan AI. Nah, tesis yang mungkin kita rasa sulit dalam pemikirannya saja, tapi dalam pikirannya kita bisa buat. Penelitian juga mungkin ustaznya, kalau itu tidak lain, pernah buat dalam satu malam penelitian sangat luar biasa, saya kaget. Okay, I think after this for my speech ya, terakhir kita bisa menggunakan AI, we can use AI to extract knowledge. Kita bisa menggunakan AI untuk mengembangkan pengetahuan kita, pengetahuan kita, dan membangun Islam dari metode dakwahnya. Gunakan AI untuk mencari informasi, gunakan AI untuk membuat video, sebar melalui video, atau mungkin ketika teman-teman disuruh untuk berbicara di depan sebagai berpidato gitu ya. Jangan tolak, kita untuk bantuan AI. Buatkan saya teks pidato dalam bahasa apa bisa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sehingga dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Okay, thank you for your attention. Good afternoon. Morning or afternoon? Morning. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for Mr. Supriyadi for the nice presentation. So your presentation now for about AI and digital transformation in all aspect Muslim world today. And AI has potential to transform the Muslim for the better. Okay. And next, please welcome to our next speaker, Mr. Hamyasati Binyaku, PhD, to deliver the special topic today, AI for brain computer interface. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah Budi, moderator yang dihormati Pak Dekan, rakan speaker, rakan-rakan dari IIUM, mahasiswa Universitas Darul Gajah, siswa-siswa dari sekolah di sekitar Jakarta. Assalamualaikum sekali lagi. Sebenarnya saya diberi tugas untuk berkongsi pengetahuan knowledge dalam AI and digital transformation in the Muslim world. Same topic, the same title, with Supriyadi. Saya sendiri bukanlah terlalu pakar dalam belajar kalangan sedikit. I have a little bit of experience in artificial intelligence. I'm not the expert, but I want to join this trip, Java or DC. So everyone of first year from Malaysia who wants to join this trip, we have to do something. So I didn't have any choice. The organizer asked me to be the speaker. Alhamdulillah, Pak Supriyadi also have given a lot of presentation, which I think I can also speak. Which is good. Alhamdulillah. And insyaAllah, saya akan mulakan dengan topik hari ini yaitu AI and digital transformation in the Muslim world, opportunities and challenges. So my presentation saya bahagikan kepada 3 komponen utama, yaitu artificial intelligence itself. Big part of it has been shared by Pak Supriyadi, and then I will look about the opportunities a little bit more different and then challenges. So I don't think I'm going to take 30 minutes for this, is few minutes, which is good. But they already said
first of all, artificial intelligence. I think this is the main word that people have been using nowadays. But again, as mentioned by the previous speaker, the word artificial intelligence is not something new. Dia bukan satu benda yang baru. Pak Sunardi skip sejarahnya, saya ingin bercerita sedikit tentang sejarahnya. Jadi, perkataan artificial intelligence tersebut telah diilhamkan, telah di-coin oleh John McCarthy pada tahun 1956. Perkataan itu diperkenalkan. Tetapi usaha ke arah artificial intelligence telah berlaku sebelum itu, sebelum 1956. Jadi sejak 1956, usaha ke arah artificial intelligence telah berlaku sampai ke hari ini. Walau bagaimanapun, ada dua era di mana artificial intelligence agak merundung dan falling down, iaitu pada sekitar tahun 1964 dan 1997. Sebab itu kita sekarang lihat kebangkitan kembali artificial intelligence. Kenapa dia merundung pada ketika itu? Disebabkan oleh dana yang tidak cukup. Sebab aim of artificial intelligence ialah untuk meningkat transfer knowledge, human being knowledge, intelligence to computer. Dan idea pada tahun 1956 pada ketika itu adalah terlalu baru dan terlalu sukar untuk mendapatkan dana untuk convince people untuk membeli dana. Jadi dia go down. Jadi dari semula pada 1997, the technology is still not there. The concept is there, but the technology is not there. The limitation of ICT itself. Jadi apakah itu artificial intelligence? I have been reading this book. I mean, in fact, some of the presentation is actually from this book. Artificial intelligence adalah intelligence as created by computing systems and machines. Intelligence kepintaran yang di-exhibit by computer system and machine. Dan kepintaran tersebut sepatutnya nature inspired. It's semula jadi. Kepintaran yang semula jadi. Kepintaran tersebut didesign dan di-convert kepada mathematical algorithm dan implement in computer programs. The aim of the computer program adalah the computer program, the AI program chip that can learn and perform tasks that considered as good. Jadi program AI tersebut sepatutnya juga mempunyai critical intelligence. Tapi apakah itu intelligence? When we are talking about intelligence atau kepintaran, it refers to human being intelligence. Subhanallah, we are the best creation. So there are many intelligence, but we can also categorize them into this different intelligence. Learning, belajar. Manusia, binatang dia tidak mempunyai belajar. Pelajaran ini berbeza dengan manusia. Manusia mempunyai keupayaan untuk belajar. Manusia mempunyai akal, boleh melakukan reasoning, dan manusia juga boleh melakukan problem menyelesaikan masalah. Manusia juga boleh perception dan mempunyai capability untuk bercakap. Saya bercakap dalam bahasa Melayu. Kalian mungkin faham saya bercakap sebab kalian mempunyai intelligence tersebut. Walaupun bahasa Melayu dan maksudnya tidaklah terlalu sama, tetapi kalian masih boleh cakap sebab kalian mempunyai intelligence kepintaran tersebut. Dan juga kita manusia kita boleh melihat, interpret, menafsirkan apa yang kita lakukan. Those are intelligence that we are talking about when we are talking about the artificial intelligence. Jadi tujuan utama artificial intelligence adalah sebenarnya untuk membantu manusia. I put a picture of hands, robot's hand and human being hands together. Sebenarnya untuk membantu manusia, bukan untuk overtake manusia. Membantu manusia melakukan kerja-kerja yang berulang-ulang, yang boring dan
risky task, kerja-kerja yang risky, yang berbahaya. For example, jika kita dalam kebakaran, bukan di sini, kebakaran rumah, jadi pasukan penyelamat ingin mencari search and rescue, ingin menyelamat, agak bahaya untuk masuk ke dalam kebakaran. Jadi dengan artificial intelligence kita boleh cipta satu robot yang boleh pergi ke kerja yang bahaya. Itu salah satu tujuan, purpose of artificial intelligence. Artificial intelligence juga purpose-nya adalah untuk membantu dari segi kekurangan expert. For example, expert dalam kedokteran, tidak semua orang boleh merawat atau melakukan surgery kepada manusia. Jadi dengan adanya artificial intelligence yang mempunyai pengetahuan seperti doktor kebakaran tersebut, dia boleh membantu mengurangi beban. Dan artificial intelligence juga digunakan untuk melakukan complex task yang memerlukan lebih daripada satu information, and there are many other reasons of purpose of artificial intelligence. So we've been talking about artificial intelligence. Adakah artificial intelligence akan take over manusia? Adakah artificial intelligence akan melalui manusia dan kita akan menjadi hamba robot? Itu teorinya, teorinya itu dan aimnya. Dia artificial ada tiga tahap, tiga peringkat, yaitu artificial neural intelligence, artificial general intelligence, and artificial super. I'm going to go through one by one. Artificial, the ANI, also known as weak AI, AI yang lemah. Di mana sistem artificial intelligence tersebut dia cuma boleh melakukan satu tugas sahaja. For example, kalau mengatakan tentang Google Map, jadi dia cuma boleh melakukan map sahaja. Dia tidak boleh menyanyi, for example, dia tidak boleh memasak. Cuma satu tugas, very narrow. We are talking about voice recognition. So ketika ini di tahap ini 2024 kita cuma berada di tahap big artificial intelligence. Kita masih belum ada lagi artificial intelligence yang mempunyai multiple intelligence. That is artificial general intelligence. We don't have that. It is called a strong AI. It's not yet been realized. Then there's still that theory. And the last here is artificial super intelligence. Di mana the aimnya in the end, artificial tersebut surpasses human, dia lebih pandai, lebih bijak, lebih pintar daripada manusia. Di mana dan itu belum lagi berlaku. Dan adakah kita mahu dia berlaku? Jawapannya ada kepada kita. Adakah kita ingin manusia kita didominate, diperbodohkan oleh komputer? Itu jawapannya kepada kita. Jawapannya kepada sesiapa yang mereka sistem tersebut. Jadi it is very important for us Muslim to master this kind of knowledge. Jadi mereka orang yang mereka sistem tersebut mempunyai nilai-nilai yang positif. So that is artificial intelligence in a bit. I'm going to give some examples, but from the first video, there were already some videos. I think this will skip it very quick. In summary, sebenarnya artificial intelligence sudah berada dalam film. Bagi kami, generasi saya dan adik-adik, merasai perbezaan tersebut. Tetapi saya merasai generasi anak-anak tidak merasai perbezaan tersebut. Kerana anak-anak ditanggalkan bersama digital. Lahir saja sudah mengenal HP. Lahir sudah mengenal, jadi anak-anak tidak merasai, tidak dapat appreciate perubahan tersebut. Jadi, tetapi dalam mereka, it is very important for us, especially as Muslims, to understand this. Again, these are some of the examples that have been shared by the previous speaker. I'm not going to go through that. We talk about ChatGPT, and Rabi is talking about ChatGPT, chatbot, kebolehan di mana apabila harus saja dekat ChatGPT dia boleh answer dalam pelbagai bahasa. Tetapi again, this is still a narrow intelligence.
Sebab dia cuma boleh berbahasa, dia tidak boleh memasak lagi. So, okay. So that is examples sedikit tentang artificial intelligence. As a summary, sebenarnya, when we are talking developing an AI model or an AI application, what is important is knowledge, yaitu data set. Data yang digunakan ditrain untuk menghasilkan knowledge, AI model. And then that AI model then is used to interpret the new data. And that will become the output of the AI model. The output can be predictive, yaitu prediction, what's going to be happen, or discriminate between whether it's an apple or it's an orange or conversational. We're talking about ChatGPT and all. So that is again. I'm going to go to this slide again. The main thing about artificial intelligence is this model here. So the next part, opportunities. I think the previous speaker already mentioned what are the peluang yang kita ada. Tetapi saya ingin membawa sedikit kepada different dimension, iaitu peluang memahami kompleks data. Di mana expertnya, pakarnya agak kurang, iaitu memahami brain data, otak. Otak, setiap manusia ada otak. Anybody doesn't have otak? Semua ada otak. Dan otak is very important. In the recent years, the World Health Organization, organisasi kesihatan sedunia, menekankan bahawa brain health is very important. Kesihatan otak patut menjadi agenda utama. Okay, so I'm not going to go in detail. Just say that kesihatan otak is very important. Why? Otak adalah segala-galanya bagi manusia. Di sana information diproses. Sama ada dari segi apa yang kita terima, kita lihat, kita sentuh ni terasa sejuk. Sentuh di sini tapi diproses otak. Atau apa yang kita fikirkan. Pada ketika ini kita fikir kita agak bosan, semuanya berlaku di sini. Tetapi oleh kerana itu, bila berlakunya proses tersebut, berlaku juga perubahan dari segi metaboliknya, the blood flow, darah berbeza di situ, electrical is happening there. So jadi information tersebut boleh digunakan untuk memahami what is actually going on to a person. And this is not easy, it's very difficult. And when to do this, you need artificial intelligence to help us with this. Okay, so these are some examples of information daripada otak boleh di extract menggunakan different neural imaging techniques. I'm going to skip that. This is an example of image yang di-capture melalui sistem fMRI. Dan tidak ramai neuroscientist boleh memahaminya, dan jadi dia banyak case kita perlu artificial intelligence untuk memahami. Itu juga, this is another neural imaging technique. Looking at the graph is very complex, it's very difficult, and it's very hard to understand. So brain data is very complex, class expertise. We need to have AI to help us to understand this. Now I call this brain computational analytics. Here I have some videos to show you what brain computational analytics can do. In this video, saya ini sudah kehilangan tangan, tangannya sudah dipotong dan cuba diganti dengan tangan yang palsu. Jadi teknologi ini menggunakan menghantar maklumat daripada brain kepada tangan tersebut supaya tangan yang palsu tersebut boleh berfungsi seperti tangan yang tersebut jadi. This is one example of brain study or brain analytics. Another example is one here, bagaimana brain signal itu digunakan untuk menggerakkan wheelchair, kerusi roda ini. That's one example. Di China, I think when we are talking about China, nowadays China is the first country with technologies. Mereka telah menggunakan
brain computational analysis ni dalam kelas darjah, di mana setiap anak-anak itu dipakaikan device dan boleh lihat di situ ada color change. Jika merah bermaksudnya dia fokus, for example. So it masih digunakan. Orang in short, orang lain telah menggunakan, tapi di mana adakah kita di tahap tersebut? It's very important because it's important di KICT IIUM, we have established satu kumpulan research Institute Progressive Computing Brain Development group that was led by Dr. Dini. I just want to show the trend. Sekarang kalau kita memikirkan kenapa kita perlu study PCA, is there any future of PCA? What I'm showing here is actually the number of academic artikel yang telah dipublish dari tahun 1926 hingga 2023. Apa yang kita lihat sebenarnya graph going up, it doesn't go down. So bermakna the BCA is relevant, brain computation analysis is relevant. But when we look at the countries, which countries that are actually doing the brain computation analysis studies? We look at the top three: United States, Japan, and China. And what does it mean? United States, Japan, these are countries that have high technology. Bermaknanya apabila mereka menguasai bidang ini menunjukkan bahawa bidang ini sangat penting. Bila China melakukan ini sangat penting. Tetapi di manakah Malaysia, di manakah Indonesia di situ? Kita tidak nampak. Dan di manakah negara Islam yang lain? Bila kita compare all the study with other Muslim countries and other countries, cuma 7% daripada artikel tersebut adalah daripada Muslim countries. Very minor. What if you look at Indonesia and Malaysia? Berapa persen in the lines dan even China? Okay? So adakah kita mahukan negara-negara yang non-Muslim ini mencipta satu bahan untuk Muslim? Seperti yang untuk meletakkan sesuatu taraf untuk Muslim. Itu okay. Jadi saya bawakan semula diagram tersebut pada artificial intelligence asalnya dan knowledge. Knowledge yang diberikan kepada AI model tersebut. The knowledge adalah di-verify, adalah di-validatekan oleh manusia. Jika knowledge yang kita guna untuk membina sesuatu sistem itu berasaskan kehidupan, maka itulah artificial intelligence yang kita ada. Jika knowledge yang kita berikan kepada AI model itu berteraskan value Islami, maka itulah AI model yang kita ada. Mahu tidak mahu, ini adalah tanggungjawab kita untuk memahami bagaimana artificial intelligence ini bekerja. So that is challenge. The challenge is not only to transfer of human knowledge or even human intelligence to computers, but also when we are transferring the knowledge, we are also transferring the values, nilai-nilai. Jadi apabila kita tersalah transfer nilai, dia menghasilkan human nation, manusia yang lemah dari segi fizikalnya, dari segi spiritualnya, dan dari segi mentalnya. As a solution, I think again I just want to repeat that it is very important untuk kita sebagai umat Islam master the knowledge, master the AI. Bagi saya sudah tidak masa kami sudah hampir tamat, tapi masa anak sudah bukan pasal masih jauh lagi. Di hadapan darat tidak tahu apa lagi teknologi yang ada, dan jika AI ini didominasikan oleh negara-negara yang tidak sepatutnya,
jadi spesifikkan United Nations Academy of Human. I think that's all I have for today. Thank you. Okay, so thank you Mr. Kamya for the amazing topic. So, yang kita tahu memang untuk AI ini ada dari sisi negatif dan positifnya ya. Nanti sisi negatifnya yang kita lihat kekhawatiran kita sebagai umat muslim hanya 7%. Ya. Dari 7% itu pun beberapa negara dari seluruh dunia. Itu yang perlu menjadi kita titik poin untuk kita perhatikan kembali. Okay, it's really answer our specifically how technology affects our lives. Okay, so all right, we will move to question and answer session. For this presentation, we will open to yes. Session for our three question Q&A. Yes. Okay, please raise your hand and kindly mention your name and major. Jadi kami persilahkan teman-teman di sini SMK baik maupun di luar dan juga Bapak Ibu dosen yang ada di sini boleh memberikan pertanyaan ya. Silakan gunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu. Oke, kami persilahkan kalau pertanyaannya 3 penanya yang akan kita rangkum hari ini untuk diberikan pertanyaan kepada narasumber. Okay. Any question? Okay, yes. Ya, silakan boleh maju ke depan. Boleh mau bertanya dengan dua narasumber kita ini. Silakan. Assalamualaikum. My name is Kapan Setiawan. What you talk about the human jobs that can be replaced by AI, and is AI really can change the human future? Thank you. Okay, silakan gitu. Oh, ini boleh. Boleh langsung diberikan soal soalnya ya. Jauh-jauh ya sebenarnya dari Kuala langsung dipakai boleh. Ya. Ini untuk teman-teman. Oke, untuk langsung jawab atau kita langsung dulu? Oke, untuk pertanyaan kedua ya, pertanyaan kedua silakan maju ke depan. Oke, silakan. Oke, silakan informasikan. Nama saya Ahmad Fadil Bayani. Saya dari Perusahaan dari Remaja dari SMA. Saya sebenarnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana cara kita menghadapi AI sebagai seorang muslim, yang pertama. Dan yang kedua itu kan tadi challenge-nya producing weak domination. Bagaimana cara kita menghindari dari adanya weak domination? Karena kalau misalkan adanya weak domination, maka sebuah negara atau bangsa bakalan hancur. Nah, bagaimana cara kita bisa menanggulangi hal itu? Terima kasih. Sebentar. Pak tulis ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan terakhir, di sini siapa yang Pertama di jawab. Ada bisa lumayan loh sudah matanya. Ya, jauh-jauh dari Kuala Lumpur dibawa ke sini. Jadi yang perempuan belum maju nih. Ya, silakan. Ayo, ada 2, silakan maju yang paling cepat. Oke, berarti silakan ya. Silakan informasikan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Lena Desyani Rashid dari SMK 1956, jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Saya ingin menanyakan, yang pernah saya dengar AI itu dapat membocorkan personal data kita. Nah, apa masih memungkinkan untuk protect personal data kita jika di masa depan nanti kita sangat membutuhkan AI? Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pertanyaan ketiga. Sobatnya silakan. Oke, boleh langsung dijawab ya untuk kedua narasumber kita hari ini. Siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Oke. Saya ingin menjawab dari bawah dulu. Nanti ya expertnya nanti dijawab oleh teman-teman Yakob ya. Dari SMK Triguna tadi ya. AI dapat membocorkan data pribadi kita. Gitu ya. Ya untuk semuanya teman-teman sekalian, sebagaimana disampaikan oleh dokter tadi, bahwa sumber informasi yang dikeluarkan oleh AI itu bersumber dari data set, gitu ya. Kalau misalkan orang data mining tahu data set apa, kalau lagi bimbingan ditanya data setnya apa, tentang apa. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang satu sumber AI gitu ya, yang sekarang itu kan banyak menggunakan data dari Google. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman nggak mau data kalian bocor, maka minimalis informasi tentang data pribadi menggunakan media sosial, jadi di IG, di Instagram, di Facebook itu bisa dideteksi. Bahkan tadi saya bilang bahwa kalian berfoto dengan teman, maka AI bisa mendeteksi bahwa itu teman kalian bukan. Nah, bisa juga mendeteksi kemiripan. Di handphone saya itu ternyata ketika saya buka Drive, itu akan muncul satu lingkaran foto. Saya klik, foto dia muncul semua. Jadi kalau saya foto random seperti ini sebanyak 5 kali misalkan, akan muncul salah satu icon foto kalian yang merekomendasikan bahwa ini loh foto ini gitu. Jadi ada rekomendasi foto. Jadi sebenarnya informasi yang diberikan AI itu adalah disimpan di database-nya. Maka kalau tidak mau data kita bocor, minimalis publish data, gitu. Oke. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan yang dari Pondok Pesantren Darul Najah tadi, bagaimana AI bagaimana kita menyikapi AI ya sebagai seorang Muslim. Yang pertama itu memang mau tidak mau kita hanya sebagai pengguna, betul ya? Hanya sebagai pengguna. Kalau kita sebagai pengguna, saya sudah sampaikan tadi bahwa gunakan AI untuk berdakwah. Gunakan AI untuk hal-hal yang baik. Perbanyak postingan-postingan AI, tapi berhubungan dengan kebaikan, berhubungan dengan Islam, maka itu yang akan muncul terus, sehingga kita tersadarkan bahwa penggunaan AI itu banyak positifnya dibandingkan negatifnya. Jadi dari itu datangnya dari kita sendiri ya. Kita harus bisa memilah yang mana yang sebenarnya itu akan merusak, yang mana itu akan memperbaiki. Nah, saran berikutnya adalah hampir banyak kampus itu sedang membuka yang namanya program studi komputer. Karena kenapa? Program studi komputer ini ada di dalam berbagai aspek kehidupan. Teman-teman pergi ke angkatan bersenjata atau mungkin Indonesia namanya TNI gitu ya. Pergi ke kantor TNI, ada nggak komputer di sana? Ada. Jadi butuh orang yang bisa mengoperasikan komputer. Intinya adalah di dalam semua aspek kehidupan itu ada yang namanya komputerisasi. Tadi masalah data gitu ya. Yang kedua, teman-teman jangan sungkan. Misalkan ambil prodi kedokteran, jangan malu untuk belajar komputer, jangan malu untuk belajar AI.
Anda jurusan ekonomi, jangan malu untuk menggunakan digital. Bahkan sekarang orang ekonomi itu menggunakan marketingnya adalah menggunakan alat bantu AI. Gitu ya. Mungkin salah satu media misalkan dia akan rekrut, dia akan buat misalkan moderator AI gitu ya, sehingga itu akan menghemat waktu mereka, mengefisiensi waktu mereka. Berapa rupiah, berapa dolar yang akan mereka dapatkan dari menggunakan hanya virtual AI tadi. Mungkin itu yang akan saya jawab. Yang selebihnya akan dijawab oleh dokter. Terima kasih. Okay, Bismillah. Most of the questions have been answered by Mas Wadi. Tadi I'm just going to compliment. Beberapa soalan saya ingat satu soalan berkenaan dengan peluang pekerjaan. Dan ada soalan sama ada akan kehilangan peluang pekerjaan jika AI will be there in the future. Definitely, peluang pekerjaan yang ada sekarang mungkin akan hilang. Tapi ini tidaklah bermakna. Jadi ini menjadi satu sebab di mana kita kena mencari peluang pekerjaan yang lain, yang up to date. Apabila satu peluang pekerjaan tertutup, akan tercipta satu peluang pekerjaan lagi. Jadi anak-anak kita semua tidak boleh lagi hidup di zaman semasa kita kecil. Semua everything is not permanent. Tidak kekal. Peluang pekerjaan yang ada ketika ini mungkin tidak ada pada ketika dahulu. Tapi pekerjaan ketika dahulu mungkin sudah tidak ada. That is normal. Peluang pekerjaan tidak akan terus setelah peluang yang tapi tidak bermakna tidak akan ada peluang pekerjaan yang baru. That's the first. I think the first question that I captured. Another question I think is about as penggunaan AI sebagai seorang Muslim. As I said, yang paling penting adalah Muslims have to be the champion. Seharusnya menjuarai bidang ini, jangan tidak boleh leka, tidak boleh masih mengharapkan apa yang berada dengan kita sekarang. Sepatutnya memikirkan sebagai bagaimana kita ingin menjadi pencipta, pembuat, penghasil sesuatu rekaan, bukan semata-mata sebagai consumers ataupun pengguna. I think that is all I can capture. Okay, thank you for our speakers today. So amazing. So tertinggal tuh. ya, alhamdulillah tadi untuk Ananda Alta Setiawan dari SMK Tribuna, kemudian untuk Ananda Alam dari SMA dari Najah, dan yang terakhir dari Ananda Rashid dari SMK Tribuna. Tepuk tangan untuk 3 penanya kita hari ini. Dan juga tepuk tangan untuk 2 narasumber hari ini yang sudah menjawab sangat bagus. Okay, finally, now we come to an end of this seminar. I would like to say thank you to all the speakers for the great seminar and to all audiences for the active participation. Thank you for your audience attendance and attention. May Allah grant us beneficial knowledge from this seminar and so on. Sebelum itu saya ingin infokan untuk pemberian sertifikat kepada 2 narasumber kita hari ini. Ya. Silakan untuk stage. Pemberian sertifikat bisa dilakukan oleh Pak Dekan, Pak Hafsin Abdul Jamil MPD. Silakan di sini untuk Pak Dr. Amari dan juga Pak Asmari Pak Jamil. Terima kasih.
Oke, silakan beri aplaus untuk hari ini ya, dua perjuangan hari ini. Kemudian penjelasan yang kedua, untuk partisipasi pada yang Selamat ya. Oke, boleh kalau barang ketiga. Oke, ada yang terakhir, satu lagi kan? Satu lagi. Oke, dapat juga saya. Oke, terima kasih banyak untuk peserta hari ini dan juga ibu dosen ya, bapak ibu dosen yang sudah hadir dan juga dari Kuala Lumpur. Terima kasih banyak. Semoga lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. otomatis sertifikat. Oke, baik. Sebelum kita bubar gitu ya, kita mau memastikan untuk peserta yang belum scan kehadiran gitu ya, silakan di scan, kita tampilkan. Nanti kita akan berikan e-sertifikat melalui email ya, melalui email masing-masing. Jadi yang belum isi silakan isi supaya bisa mendapatkan e-sertifikat. Oke, baik. Kalau sudah di-scan, berarti acara kita sudah selesai. Kami mohon maaf, tadi kita agak terlambat yang memulainya, jadi sehingga selesai agak lewat waktunya ya. Mungkin dari kami panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami tutup acara ini dengan kesempatan ya. Pakai pantun nggak? Nggak usah lah ya. Oh boleh, kata yang boleh. Kalau ada sumur wilada, boleh kita mandi. Kalau ada acara yang akan datang, jangan lupa datang kemari. Guru pilihan, guru cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pintu keluar boleh dari belakang dan dari depan ya, supaya tidak sampai pintu.